تو معاشرے میں ایک ستم یہ بھی ہے کہ ہم ویسے جب نعرہ لگاتے ہیں تو ہمارا نعرہ اتنا بلند کہ آخری حد تک، لیکن جب جس کا نعرہ لگایا جا رہا ہے جب اس پر درود و سلام کی باری آتی ہے، کہیں ہمیں تکبر، کہیں علم، کہیں اپنے عبادات پہ ناز، دائیں بائیں دیکھ لوگ کیا کہیں گے، مگر وہ وقت یاد کرو کہ جب میدان حشر میں اس وقت حضور کہیں گے کہ یہ میرا نام لینے والا ہے، آج اس کو میں اپنی شفاعت کے صدقے جنت عطا کروں گا۔ تو اس لیے بآواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تمام تعریفات، عبادات، عجز و انکساری میرے اللہ رب رحمان رحیم کریم خالق مالک اول آخر ظاہر باطن رب العالمین کی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء سید الرسول و خاتم الانبیاء حضور رحمت دو عالم فخر دو عالم تخلیق وجہ کائنات ساقی کوثر والی محشر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الاولاق تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات دے۔ میرے نہایت قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، اج دا یہ جو پروگرام ہے خالصتاً فاتحہ خانی بھائی محمد بشارت مرحوم جنہاں نے زندگی دے آخری لمحات بڑے ہی نشیب و فراز دیکھے، آزمائش دیاں گھڑیاں دیکھیاں، ورثہ دے بھی بڑے امتحان دے لمحات آئے، اور ضمن میں یہ بھی کہتا جاواں کہ معاشرے دے اندر، ماحول دے اندر بھائیاں دا پیار تساں بھی دیکھیا، میں بھی دیکھیا، لیکن کیا بات ہے، بشارت تو بڑے مقدرہ تے نصیباں والا ہے، تینوں آزمائش دے اندر والدین دا پیار بھی ملیا تے بھراواں دا پیار بھی ایک بے مثال پیار تینوں ملیا ہے، سب کچھ قربان کیتا، لیکن اللہ نو اس طرح منظور سی۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی بشارت مرحوم اللہ پاک انہوں شہادت درجہ نصیب فرمائے۔ حدیث مبارکہ دی روح دے نال حادثاتی یا بیماری دی طویل علالت دے اندر گزرن بعد انسان جو فوت ہوتا ہے اس نو شہادت دا ایک ادنا درجہ عطا کیتا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس بھائی بشارت علی مرحوم انہاں دے فاتح خانے دی مناسبت دے نال تمام احباب دا مل جل کے مہمانان گرامی، علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ جتنے بھی احباب موجود نے، اللہ پاک سب دی حاضری مرحوم دے حق وچ قبول و منظور فرمائے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات کائنات دے اندر، خدا دی خدائی دے اندر، اور خالصتاً ساڈا دین مذہب اسلام دے اندر کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے گا کہ جس دے اندر ذکر مصطفیٰ نہ کیتا جائے، بلکہ میرے جملے دے اگر غور کرے، میں اپنے سامعین مخاطب ہوں، میرے دائیں بائیں الحمدللہ بڑے مایہ ناز، عالم بعمل، فاضل نوجوان، مستند الحمدللہ اہل سنت دے سرمایہ موجود نے، دائیں بائیں میری خوش قسمتی ہے۔ ایسی گفتگو سامعین مخاطب ہوندی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا، اگر میرے جملے دے غور کرو تو میں اسے جملے دی ابتدا کر دے، پھر آخر تک انشاءاللہ مختصر جا وقت ذرا توجہ کرا دے۔ عرض کرن لگا کہ ذکر کائنات دے تا ذکر رہ گئے،
چرچے تا چرچے رہ گئے، محفل تا محفل رہ گئی، کوئی ایسی عبادت ایک لیاؤ جن دے وچ ذکر مصطفیٰ نہ ہوئے۔ ہر ذکر دے وچ ذکر مصطفیٰ ہے۔ سب سے پہلے معشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، مجھے ہو محشر کا ڈر کس لیے، جن کے قدموں میں جنت کو بسایا گیا، جن کے ہاتھوں کوثر کو لٹایا گیا۔ سامعین اکرام، ذکر مصطفیٰ صرف اس وقت تو نہیں جدوں آج تو 1400 سال کم و پیش قبل فاران دی چوٹی دے میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ۔ موضوع بڑا دلچسپ ہے لیکن توجہ رکھا دے، مطلب کہ آمنہ دے لال نے 40 سال تو بعد اعلان نبوت فرمایا تے کیا کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، پتہ چلیا کہ حضور دا ذکر ادو شروع ہویا، نا 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 نا، یعنی کہ مکے وچ اعلان ہویا تے پھر لوگاں نے ذکر مصطفیٰ کیتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کدو ہویا؟ بلکہ توجہ کر، کائنات کے اندر نبی، رسول، پیغمبر، ولی، کتب، ابدال، غوث، بادشاہ، حسین، اللہ، کوئی بھی دنیا میں جدو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہون تو بعد اس کا نام، پھر اس کی صفات، پھر لفظ صاحب نال لگتا ہے۔ پیر صاحب پیدا پہلے ہونا شرط ہے، میں جو بات کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑے ذہن نشین بیٹھنی چاہیے۔ پیر صاحب، لیکن پیر بعد وچ بنیا، پیدا پہلے ہویا ہے۔ بادشاہ صاحب پیدا پہلے ہویا، بادشاہ بعد وچ بنیا ہے۔ جناب حضرت آدم وجود پہلے، نبوت بعد وچ۔ حضرت عیسیٰ پیدا پہلے، نبوت بعد وچ۔ جناب خلیل اللہ، جناب ذبیح اللہ، جناب روح اللہ، جناب کلیم اللہ، 1,24,000 بڑے بڑے حسین و جمیل اور جلیل القدر مواد لال دنیا دے پیغمبر آئے، پیدا پہلے، شانہ بعد وچ۔ پیدا ہون تو پہلے کائنات دے اندر، خدا دی خدائی دے اندر، اللہ وحدہ لا شریک دی قدرت دے اندر کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسا بنی آدم نہیں کہ پیدا نہ ہویا ہوئے تے اس دے چرچے پہلے بلند ہوئے ہومن، پہلے پیدا ہوئے گا، ماں دے شکم تو ماں دی گود میں چاہے گا، باپ دی انگلی پکڑے گا، 15-20 سال دی عمر گزارے گا، پھر صفات پیدا ہوئے دی، پھر پڑھنا پوے گا، چٹائیاں دے بہنا پوے گا، کالج یونیورسٹی جانا پیدا، پھر اس نے بڑے مراحل طے کر دے، امتحان دینے پون دے، پھر جا دے کسی پوسٹ دے جا دے لگتا ہے، کسی آستانے دے جا دے بیٹھتا ہے، کسی مسجد دا امام بنتا ہے، کوئی وقت دا کتب دے ابدال بنتا ہے۔ لوگ سلام پھر کرتے ہیں کہ جناب اے دا بڑیاں عظمتہ والا ہے تے نام روشن ہوندہ ہے، لیکن میرے روشن ضمیر توجہ سن، ایک خدا دی خدائی دے اندر ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے کہ خود نہیں، اجے باپ بھی دنیا دے نہیں آیا،
اجے ماں بھی دنیا دے نہیں آئی، اجے دادا بھی دنیا دے نہیں آیا، اجے پردادا بھی دنیا دے نہیں آیا، اجے کائنات دے اندر آپ دا نام و نشان بھی کوئی نہیں، اجے آدم بھی پیدا نہیں ہوئے، جبریل بھی کائنات دے نہیں، اسرائیل اسرافیل میکائیل بھی کوئی نہیں، پیغمبر رسول بھی کوئی نہیں، نا 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 نا، آسمان کوئی نہیں، زمین کوئی نہیں، چند کوئی نہیں، تارے کوئی نہیں، سورج کوئی نہیں، ہوا فضا کوئی نہیں، خلا درند پرند چرند کوئی نہیں، حور و غلمان کوئی نہیں، جہنم و جنت کوئی نہیں، رات و دن کوئی نہیں، کائنات کا نقشہ کوئی نہیں، صرف یا خدا سی، یا خدا دا محبوب آمنہ دا لال سی، یا خدا سی، یا خدا دا محبوب مصطفیٰ سی کائنات دے اندر۔ سامعین کرام، آمنہ دے لال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عظمت اور فضیلت والے نے، آپ دیا شانہ اتنیاں کو بلند نے، ذرا توجہ کر، اللہ سونیا کائنات دے آئے نہیں تو ذکر پہلے سن، فرمایا ذکر خدا بھی تا ہویا کہ ذکر مصطفیٰ ہویا ہے، اگر میرا محبوب نہ ہوندا تے میری خدائی بھی کائنات دے ظاہر نہ ہوندی، پھر اس تو بعد ذکر چل کتھوں تک میرے مصطفیٰ دا ذکر ہے۔ میں اپنے نوجوان انہاں دے علم و عمر دے میں ناز کر دیا اور دعا کر دیا ہویا، الفاظ سن، فرمایا محبوب تیرا ذکر اتنا کو بلند کر دیتا ہے کہ آدم دیا دعاواں دے اندر ذکر خدا ہوئے دا، اسے دعا دے اندر ذکر مصطفیٰ ہوئے دا، حضرت نوح کشتی دا ملا بنایا، ان دیا دعاواں دے ذکر خدا ہوئے دا، اوتھے ذکر مصطفیٰ ہوئے دا، حضرت یونس دیا دعاواں دے اندر ذکر خدا ہوئے دا، ذکر مصطفیٰ ہوئے دا، خلیل اللہ کعبۃ اللہ بناون تو بعد ربنا وابعث فیہم رسولا، کعبے بناون دے بعد جتے خدا دا ذکر، کعبے دا ذکر، اوتھے مصطفیٰ دا ذکر، ذبیح اللہ دی دعاواں دے خدا دا ذکر، مصطفیٰ دا ذکر، کلیم اللہ دی دعا دے خدا دا ذکر، مصطفیٰ دا ذکر ہوئے دا۔ سن میری دعا، ساری کائنات دے نبی رسول پیغمبر انہاں دی دعاواں دے جتے اللہ وحدہ لا شریک دا ذکر ہوئے دا، اوتے محمد مصطفیٰ دا ذکر ہوئے دا، پھر میں نو کہن دینا تورات دے اندر خدا دا ذکر، اوتے مصطفیٰ دا ذکر، زبور دے خدا دا ذکر، مصطفیٰ دا ذکر، انجیل دے خدا دا ذکر، اوتے مصطفیٰ دا ذکر، قرآن دے خدا دا ذکر، اوتے مصطفیٰ دا ذکر۔ پھر اگلی گل سن، اس دیکھتی پینڈ دے اندر قاری صاحب دی مسجد دے اندر صبح و شام تک 5 وقت معزن پکار دے صدا لگا دے کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دے منن والے موجود نے، اشہد واللہ الہ الا اللہ گواہی دین والے موجود نے، کوئی مائی دالال کوئی دین دے اندر کتب ابدال ولی لیا ایسا جیڑا میرے محمد دے ذکر تو بغیر حی علی الصلاة حی علی الفلاح شروع کرے، کائنات تا چروایا بھی اٹھ دے، ریڑی چلان والا بھی اٹھ دے، ان پڑھ بھی اٹھ دے، کہہ دا ملا اذان روک نہیں، ایسا اذان نو قبول کردہ، کیوں؟ جس اذان دے اندر جتے خدا دا ذکر اوتے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے دا، تکبیر دے اندر جتے خدا دا ذکر ہوئے دا اوتے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے دا، نماز دے اندر، تہجد دے اندر، نوافل دے اندر، سنت دے اندر جتے ذکر خدا ہوئے دا اوتے ذکر مصطفیٰ ہوئے دا۔ پھر میں نو کہہ دینا کہ اللہ فرما دے نے ورفعنا لک ذکرک، کتھے کتھے ذکر ہوئے دا، اللہ فرما دے ہوا فضا خلا درند پرندے جتے میرا ذکر اوتھے تیرا ذکر، آسمان دی بلندیاں دے میرا ذکر اوتھے تیرا ذکر ہوئے دا۔ پھر ذرا توجہ
طلب مینوں گل کہن دینا نکاح دے اندر خدا دا ذکر مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا جنازے دے اندر میت سامنے پئی ہے اس میت نے ہوتے بھی جتھے خدا دا ذکر ہوئے گا اتھے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا منا مٹیاں دے تھلے بھی سارے چھوڑ دے آ جاندے نے آج بھائی محمد بشارت علی مرحوم اس دی قبر نو گزر دیا ہوا 40 دن گزر گئے نے لیکن سارے مٹی پا دے آ گئے نے ایتھے بیٹھ دے ساری دعا کرتے نے لیکن منا مٹیاں نے تھلے بھی فرمایا کہ جتنے خدا دا ذکر ہوئے گا اتنے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا پھر میدان حشر دے اندر بھی جتنے خدا دا ذکر ہوئے گا اتنے میرے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا حشر دے میدان تو بعد تو پولیس جہاں میں قاصر دے چلا جا جتنے خدا دا ذکر ہوئے گا اتنے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا رب فرما دینا محبوبہ چاہے کوئی میں نو سجدہ کرے چاہے کوئی کعبۃ اللہ دا طواف کرے چاہے کوئی نیکی کوئی عبادت کوئی عمل کرے اتنی دیر تک تیرے ذکر تیرے سنت تیری شریعت دی مور نہیں لگی ہوئے دی ساری زندگی بھی روندہ رہے میں عبادت قبول نہیں کراندا پر سونیا جدوں میری بارگاہ دے آن والا تیرے وسیلے نال درود و سلام پڑھ دے دعا کر دے اللہ فرما دے نے اینو نہ ویکھیو جندہ وسیلہ باندھا پہ انہیں صدقے دی دعا قبول کر لو جے دعا قبول ہو سکتی ہے کہ زندگی دا ہر عمل بھی قبول ہو سکتا ہے پھر اگے سن فرفعنا لک ذکرک اللہ فرما دے نے محبوب میں تیرے ذکر نو اتنا کو بلند کر دیتا ہے فرمایا محبوب اپنی امت نو دس دے کی ذرا توجہ طلب جملہ بڑا اہم عرض کر لگا فرمایا خلقت میری ہووے دی آئے آئے جنہ دی ذرا توجہ ہے پچھو تک ذرا سبحان اللہ کہہ دیو نا ذرا ہاتھ اونچے کر ذرا کہہ دیو میں دیکھا کتھو تک توجہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ فرمان دے نے ذرا توجہ فرمایا محبوب ورفعنا لک ذکرک انہا ذکر تیرا بلند فرمایا ہے فرمایا محبوب خلقت میری ہوئے دی امت تیری ہوئے دی جنت میری ہوئے دی صفات تیری ہوئے دی فرمایا محبوب اے بے شک جنت میری ہے پر جنت دے اندر جان واسطے سونیا شفاعت تیری ہوئے دی ورفعنا لک ذکرک میں اپنے دورانیہ ٹائم نو ملحوظ خاطر رکھیا ہے ذرا توجہ فرمایا دے میرے دو بعد بھی انشاءاللہ قبلہ مولانا صاحب دا بیان ہوئے دا بچی دا بھی 10 منٹ ذرا بیان ہوئے دا ذرا توجہ فرمایا دے آخری ذرا 10 منٹ ربنا وبعث فیہم رسولا یار تسی کی رولا پایا یار سٹیج تو میں نے نہیں سمجھ لگ رہی تھوڑی پیسے تسی کٹھے کر رہے ہو کی رولا پائی یار بچے تھلے آ جاؤ بس کوئی میں کھڑا ہو گیا سارے نظر آ رہے ہیں بس ٹھیک ہے اے ہوں ذرا سارے نظر آ رہے سارے آواز بلند ذرا کہہ دو سبحان اللہ بس آخری انشاءاللہ 5-6 منٹ لیں اور اس 5-6 منٹ دے اندر میں اپنی گفتگو مختصر کر دے اختتام پذیر کرنے کا ذرا توجہ فرمایا دے فرمایا اللہ سونے تیرا بڑا ہی جلیل القدر پیغمبر میرا نام خلیل اللہ ہے یا اللہ آدیاں منادا رہا میرے کو میں دیہاتی ماحول کے مطابق ذرا گفتگو کرنے لگا توجہ آدیاں منادا رہا ہاں خلیل اللہ منوائیاں بھی ایویں نہیں جویں میں تو پہلے کسے کول منوائیاں بھی کوئی نہیں ہے میری رضا نال کسے کول پہلے منوائی کیویں فرمایا اجے میں پیدا ہویا ماں دا پیار میں تو لے لے باپ دی شفقت لے لے معاشرے ماحول دنیا تو کٹ دے غار دے وچ پیدا ہویا ہاں خلیل اللہ آدی منوائی جی پھر بڑا ہویا جدوں عوام وچ آیا
نمرود دی اکھ دے وچ اکھ پا دے میں تیری توحید وحدہ لا شریک خالقیت مالکیت رزاقیت ربوبیت الوہیت وحدانیت بیان کیتی اللہ تو اپنیاں منوائیاں نہیں میرے ابتدائی لفظہ دے غور نہ کرو جتھے میں جانا چاہنا اتھے میرے نال ذرا توجہ کرا دے جی بالکل خلیل میں اپنیاں منوائیاں نہیں اللہ پھر اس تو بعد مینو آتش نمرود وچ بھیج دیا کہ اوتھے بھی میری توحید بیان کر بالکل اپنیاں منوائیاں نہیں اللہ میں ڈریا تا نہیں چھکیا تا نہیں پیچھا تا نہیں ہٹیا آگ وچ کود گیا بالکل اللہ اس تو بعد پھر میں تیرے کولوں پوت منگیا ربی حبلی من الصالحین جدو پوت مینوں پیارا لگیا تے تو حکم کیتا کہ صفا مروہ دے چھوڑیا اللہ اے میرا بیٹا اتنا پیارا کہ میرے خزانے وچ ایک ہی شے سی جڑا انمول تحفہ تے میرا دل دا ٹکڑا سی اللہ ان دی اماں حاجرہ اور اس نو صفا مروہ دے چھوڑیا اللہ میں چھوڑ آیا اس تو بعد حکم کیتا اللہ فرمایا کہ خلیل جی فرمایا اس بچے دے گلے دے چھری پھیر میں چھری پھیر دیتی پھر حکم ہویا کعبۃ اللہ بنا کعبۃ اللہ بھی بنا دیتا ذرا تصور ایک منٹ رہ در نگاہ توجہ فرمایا دے اللہ اپنیاں منوائیاں نہیں بالکل اپنیاں اللہ میں سیدھا نہیں کیتی نہیں کوئی انکار نہیں ہر چیز حاضر کر دیتی بالکل اللہ آج تو میں نو کیا ہے خلیل آج اپنیاں منوا لے بڑا ایمان افروز جملہ ہے الحمدللہ علماء کرام بالکل اتھے پہنچ چکے نے میرے دو قبل جتھے میں اپنی حاضری لکھوانا چاہنا اللہ تو کہندا رہا میں کردا رہا میں سینہ کیتی تیرا حکم سی میں تیری توحید نو کفر دی اکھ دے وچ اکھ پا دے بیان کیتا اللہ میں تیری توحید نو اگ دے وچ بیان کیتا اللہ تیرے حکم دے بچے نو صفا مروا دے چھوڑیا اللہ میں تیرے حکم دے بچے نو ذبح کرن واسطے تیار ہو گیا اللہ میں تیرے حکم دے کعبۃ اللہ بنا دیتا اللہ تو کہندا رہا میں کردا رہا اے میرے خالق کائنات میں سینی کیتی اپنیاں منوائیاں نہیں آج کہنا ابراہیم تو اپنی منوا لے اللہ 2 3 4 نہیں منواونیاں ایک ہی گل منوانی ہے تیرے کولوں اللہ تیرے کولوں ایک ہی منوانی ہے اللہ نے آکھیا لے پھر منوا مانگ 10 بول کی کہنا چاہنا ہے میں عاجز باندے طالب علم اتنی جسارت میں نہیں کردا لیکن تخیل دے اندر ایک نقشہ بنانا چاہنا جے اگر نگاہ ادھر کرو تے میرا تصور کہندا ہے کہ ابراہیم نے انج کر دے باواں ٹونگ لیاں ہو سن جدو بک بھری دا ہے نا جدو دل بھر دے کوئی شاید چکی دیئے تے ٹکا دے بک بڑھائی دا ہے حضرت ابراہیم نے انج کر دے باواں ٹونگ لیا حسن تے باواں ٹونگ دے آکھیا سیدھا اللہ میں ہر گل تیری منی مرضی نال جو منوائیاں نہیں تے تو ایک نہیں کئی منوائیاں نہیں ایک بار نہیں ساری زندگی منوائیاں نہیں اللہ میں آج ایک ہی منوان لگا آج ایک سوال کرن لگا تیری بارگاہ دے اللہ نے فرمایا ہوئے گا کر کی کرنا چاہنا ہے تے پھر انج کیا ہوئے گا اللہ تیرے خزانے وچ ہاتھ پا دے نہ ہیرے موتی نہ بادشاہت نہ جنت حور و غلمان کچھ نہیں منگنا چاہنا اللہ تیرے خزانے وچ ایک شے منگل لگا جیڑی ہے ہی اکو کون کہہ دے فیکون کائنات دے اندر سب کچھ دوجی تیجی چوتھی بنا سکنا ہے پر جیڑا خلیل منگل لگا ہے وہ دوجی بن نہیں سکتی دوجا نقشہ کوئی نہیں دوجا تصور کوئی نہیں دوجا خیال کوئی نہیں او خدا کو ایک رب کو ایک الہ کو ایک معبود کو ایک اس کی خدائی دے ایک اللہ کو ایک ہاں ایک دوجی رب کو بھی کونی
خلیل خیر ہے اللہ تو بھی ساری زندگی میرے کو منگتا رہا میں تو ایک شے ہی منگی ہے اللہ نے آخیا لے پھر منگ کی منگنا چاہنا ہے انج خزانے وچ رب دے ہاتھ پا دے آخیا اللہ کچھ نہیں منگتا تیری قدرت تے تیرے خزانے وچوں ایک سونا محبوب آمنا دا لال منگنا ہوا کچھ نہیں چاہیے ربنا فابعث فیہم رسولا او منگنا اتنا پیارا ذرا توجہ اتنا پیارا تیرے کو منگنا کہ ان دے وچ کمال ہی نہیں اکمل ہے اتنا جمیل ہی نہیں اجمل ہے حسین ہی نہیں احسن ہے اتنا پیارا ہے کہ اگر مسکرا پڑے تے جنت نو جولانی مل جاندی ہے انگلی دا اشارہ کرے تے چند ٹکڑے ہوندا آسمان دا سورج مردہ نظر آندا ہے ہاں کرے تے حلال ہو جاوے نہ کرے تے حرام ہو جاوے اتنا عظیم سونا تیرا محبوب ہے قدم اٹھاوے بس ایک قدم دے آخری الفاظ ہے اس آخری الفاظ نو ذرا نوٹ کر لو اتنا سونا منگنا تیرے کو قدم اٹھاوے تے پھر اس طرح اٹھے اے میرا تے تیرا قدم اٹھے تے بیٹھ دے دوسری منزل دے تیسری منزل دے چوتھی منزل دے بلند اخیر ہو دے ایک انتہا ہوندی ہے زیادہ تیرا قدم اٹھے دا تے جہاز دے چلا جائے دا فرمایا تیرا محبوب ایڈا سونا جے قدم چکے تے پھر اتنا چکدا چلا جاوے کہ پہلا آسمان تو دوسرا تیسرا تے چوتھا تے ستویں آسمان بھی تھلے بیت المقدس بھی تھلے بیت المعمور بھی تھلے بیت اللہ بھی تھلے سدرۃ المنتہا بھی تھلے جبرائیل امین بھی تھلے کائنات یا ساریاں پہاڑا تھلے اینا اچھے سنے اپنے مبارک نالین دے اتنا بلند اٹھے دے اٹھتا چلا جائے فرمایا کہ میرے کول میرے مقام دے جبریل بھی ہاتھ بان دے کہندہ ہے سونیا جے پرواز کرا دے پرسل دے لے نہ تے موسیٰ کلیم اللہ دی روح گئی ہے نہ جبرائیل امین دی آواز گئی ہے صرف یا خدا سی یا خدا دا محبوب مصطفیٰ سی اتنی شانات عظمتہ والا وقت دی ملحوظ خاطر جو عرض کی تھی اللہ شرف قبولیت نصیب فرمائے اللہ بھائی محمد راشد صاحب مرحوم اس نے درجات بلند فرمائے اللہ کروٹ پر کروٹ اس رحمتہ فرمائے اور آخرت تمام مراحل منازل دے آسانی فرمائے لواح کی